રોટરી ક્લબ કલાનગરી દ્વારા વૈકુંઠ રથનું NS રામી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રોટરી ક્લબ કલાનગરી વડોદરા દ્વારા મૃત્યુ સમયે મૃતદેહને સ્મશાન સુધી લઈ જવા માટે વૈકુંઠ રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. જે વૈકુંઠ રથનું લોકાર્પણ NS રામી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના વિરેન રામી પિંટલને કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ઇસ્કોન મંદિરના નિત્યાનંદજી પ્રભુ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વૈકુંઠ રથને કુમકુમ તિલક કરી હાર પહેરાવી NS રામી એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ વિરેન રામીને લોકાર્પણ કરાયો હતો. આ પ્રસંગે રોટરી ક્લબ કલાનગરીના પ્રમુખ અંકુર અગ્રવાલ સહિત અગ્રવાલ પરિવાર ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. લક્ષ્મીપુરા રોડ સ્થિત સપનાના વાવેતર હોલ ખાતે યોજાયેલા વૈકુંઠ રથ લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં અગ્રવાલ પરિવાર અને રોટરી ક્લબ કલાનગરીના હોદ્દેદારો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. आगे आ जाओ थोड़ा एक मिनट कलानगरी क्लब है जे रोटरी क्लब एना माध्यमथी अमे लोग आ वैकुंठ रथ वडोदरानी जनताने दानमा आपवाना छीए आप्युं छे अने जे NS रामी एज्युकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट ने अमे सोंप्युं छे ए ट्रस्ट आ रीतनी सेवाओं आपे छे अने हवेथी आ रथनुं आखुं मैनेजमेंट बधी ज रीतना ये NS रामी एज्युकेशन ट्रस्ट करवानी है. अमे अमरा रोटरी बरोड़ा कलानगरी आ सुंदर सेवानुं कार्य कर्युं छे. अमे एवुं मानीए छे कि कोईना घरमां सुखनो प्रसंग आवे कि ना बी आवे एवी शक्यता होय पण आ दुखनो प्रसंग तो 100% बधाना घरमां आवे ज छे. एटले जरूरियात छे आजनी तारीखे वडोदरा शहेरने जे अमे लोकोए रोटरी क्लबना माध्यमथी पूरुं करवानी कोशिश करी छे. आवनारा वर्षना अंदर अमे लोग आ ज रीतनी सेवा भावनाओथी जे वडोदरा शहर ने सारी सेवा अर्पण करी सकीए ए रीतना कार्यक्रम अने सेवाओं आपता ज रहीशुं. संस्कारी नगरी वडोदराना पश्चिम विस्तारनी अंदर आजे बरोड़ा रोटरी कलानगरी द्वारा आजे NS रामी एज्युकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट आज वैकुंठ रथनी लोकार्पणनो कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो अने जे कार्यक्रमनी अंदर माननीय परम पूज्य एवं इस्कोनना नित्यानंदजी महाराज प्रभुजीना आज पावन थी आज वैकुंठ रथनी पूजा विधि करवामां आवी हती अने आज रथ है ये वडोदराना नगरजनों माटे निःशुल्क है. ज्यारे परिवारनुं कोईपण स्वजन धाममां जतुं होय छे त्यारे आ रथ ए एमना घरे जईथी अने स्मशान सुधी स्मशान यात्रानी अंदर आ रथनो उपयोग करवामां आवे छे. रथनी अंदर तमे जुओ तो भगवाननी धून वागती होय छे. रथनी अंदर तमे जुओ तो साक्षात भगवान शंकर भगवान जे महादेवजी है एना ए लईने जता होय ए रीतना एक नवा रथनी शरूआत करी छे. त्यारे हूँ वडोदराना नगरजनोने खास विनंती करूँ छूँ कि जे लोकोने आ रथनी जरूरियात पड़े तो ए लोको नंबर खास याद राखजो 8866924924 पर कॉन्टेक्ट करशो तो आ रथ के आवी तमारी दुखद समयनी अंदर तमारा परिवारनी अंदर ज्यारे पण आवुं कोई घटना बनी होय त्यारे आ रथ ए सेवाकीय प्रवृत्ति माटे अमे लोको निःशुल्क आपीए.